सांग्रं सालहर आन्दाराव सामुं सित्रा ख्लायनाय रंनि यागो सबाय सुग्रुप ख्लायजाखा कयलामपुर हातिनि खुंसा जुवेलार्स फालनक पाटिमुंनि यागोल कयलामपुर थानाव कक्सिल थामुं याफरका फालनकनि बुग्रा सुजित साहा पाटिमुं सांग्रं सालहराव फुवाय हांखरनि कयलामपुर हाति आमसायो करona बेमारनि चाचाराराव हास्टे गनांगै फोनांजाक करona कर्फ्यू फियाबा करona कर्फ्यू फोनांजाक जराव फानो चया सामुं सित्रा तांनाय रंनि सामुं हुमुं अब हाइखेनो सांग्रं सालहर आन्दार सामुं सित्रा ख्लायनाय रंनि यागो सबाय सुग्रुप ख्लायजाखा कयलामपुर हातिनि खुंसा जुवेलार फालनक फा साल फुंगो गानानि बानिया ख्लायनाय रंनि फुन मानै फालनका थाङै नायबा सबायजाक फालनकनि दगलाम तै दगलामनि ग्लास पाटिमुंनि यागोल कयलामपुर थानाव कक्सिलमुं याफरका फालनकनि बुबाग्रा सुजित साहा करona कर्फ्यू फोनांजाक जराव बाहायके पाटिखौ अपाटिमुं आबनो तुई कासाजाक ताबुक दालबिदाल सोंमुं দুটার সময় উৎসব গেছে সকালে এনে আইসি আমরা সবাই কথা কথা কমু এমন সময় ফোন গেছে যে দোকানের মধ্যে দাদা ভাঙ্গা তাই আমি ফোন পাই এসে দৌড়ে আইসি এসে ওগুলো তো বিকের তাড়াতাড়ি ফুটে দেখলাম দরজা ভাঙ্গা গ্লাস ভাঙ্গা এরপরে থানা গেলাম থানা দরজা হইল পয়সা এসে দেখে দেখে গেছে কে ভাঙতে পারে কে আসো তখন তো খোলা আসলে লাগাইলে আসলো তাও দেখছি না আমি কিন্তু মিডিলে তো ভাঙা ছিল এটা ভেঙে গেছে গ্লাসের সবাই যে এখন তো পুলিশ আইছে কি চান আপনি এই যে সুতরাং তো খোয়াইনি সিমে বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং